사람들 가운데 문제가 없는 사람은 없습니다. И среди людей нету людей, у которых нету проблем. 그렇죠? 이게 모든 사람은 크든 작든 문제를 살아가면서 다 겪게 되게 있어요. И все люди, неважно, маленькая, большая проблема, все проходят через нее. 성경도 모든 사람들이 문제 속에 있다라는 것을 반드시 전제하고 있습니다. И Библия тоже нам говорит, что все люди терпят проблемы. 자, 근데 이 문제에 대한 답을 알면은 사실 문제가 안 되는 Но 거거든요. на самом деле, если познать ответ на эту проблему, то это для нас не будет такой проблемой. 가장 큰 문제는 문제가 아니라 문제에 대한 답이 마땅치 않다라는 거예요. Самая большая проблема в том, что не то, что проблема есть, а нет ответа на эту проблему. 이게 사람들이 가장 많이 문제를 겪을 때 이걸 해결하는 방법으로 그 딱 생각하는 것이 이제 경제적인 부분입니다. И люди, когда проходят через проблемы, они хотят финансово быть благополучными. 돈이 있으면 문제가 해결되지 않을까 이런 생각을 제일 많이 하죠. И люди в основном думают, что если будут деньги, то не будет никаких проблем. 아니면 이제 내가 좀 능력이 뛰어나면 해결되지 않을까 이런 생각을 한다는 거죠. Или даже люди думают, что если у меня будут какие-то силы, навыки, то, наверное, не будет никаких проблем. 이런 것들이 전혀 관계없다 그렇게는 말할 수가 없죠. Мы не можем сказать, что это все не связывает друг друга. 이 경제적인 부분도 많은 문제를 해결하는 데 도움이 됩니다. И финансы, они тоже помогают многим нашим проблемам. 우리 개인의 어떤 능력도 우리가 겪는 문제를 해결하는데 많은 도움이 되죠. И наша даже личная навык и индивидуальность, она тоже в какой-то степени помогает. 그래서 사람들은 이제 공부도 하는 것이고 어떤 기능도 쌓는 것이고 이렇게 하는 겁니다. Поэтому люди ради этого учатся и даже работают. 그러나 사람이 진짜로 위기에 닥쳤을 때 고통당하는 것은 그런 것들이 전혀 도움이 안 될 때입니다. Но когда именно люди, большинство страдает, когда ничего это не помогает им. 그러니까 돈이 있는데도 이걸 해결할 수 없을 때 이 사람들은 당황하는 거죠. И люди, получается, теряются, что даже если у них есть деньги, они не могут разрешить эту проблему. 내가 아는 것도 많고 똑똑한데 이 문제를 해결할 수 있는 마땅한 게 안 보일 때 그때 사람들은 이제 무너지기 시작하는 거죠. И также люди начинают впадать вниз, когда уже не знают, что делать. 그래서 성경이 우리에게 바로 이런 상황에서 중요한 비밀을 알려주고 있는 것입니다. И именно Библия для нас говорит именно важную тайну про это. 그래서 인생의 모든 것들을 좌우하는 질문이 있고 답이 있어요. И поэтому есть в нашей жизни есть и ответ, и вопрос. 사실 성경 66권 이거 어마어마하게 많은 이야기죠. 이 내용을 한마디로 말하면 인생이 겪는 문제와 거기에 대한 답에 대한 안내서입니다. И именно 66 глав Библии, почему она создана, и она есть, чтобы дать нам ответ в нашей жизни. 성경을 보면 수많은 사람들이 등장을 해요. И если посмотреть Библию, там очень многое количество про людей говорится. 다양한 삶을 살고 다양한 문제를 겪는 것이 보여져요. И мы можем через Библию увидеть, что там много людей, и все они через разные ситуации и проблемы 이제 проходили. 그러면서 이제 거기에서 이 문제를 처리하고 해결하는 방법에 대한 이야기도 나와 있습니다. И также в Библии написано даже способ и ответ, как они разрешали, проходили через эти 그 проблемы. 모든 것들을 딱 압축해서 한마디로 말하면 거기에 중요한 질문과 답이 있는데 그 질문 중에 하나가 바로 예수는 누구인가라는 질문입니다. И если все сократить одним словом, если сказать, говорится, кто же такой Иисус? 예수는 도대체 누구인가? 이 질문이 사실 성경 전체가 던지고 있는 질문이에요. И на самом деле именно Библия дает один большой главный вопрос. Кто же на самом деле такой Иисус? 이 질문의 답을 어떻게 하느냐에 따라서 그 사람의 인생의 그 문제와 응답이 좌우된다고 보는 거예요. И смотря как человек задаст этот вопрос, так и в его жизни появится ответ. 인생의 행복과 불행을 좌우하는데 막 이 질문의 답에 달려 있다라는 И 겁니다. именно говорится, что в этом вопросе есть ответ. 예수님이 마태복음 16장 13절에 보면은 굉장히 중요한 질문을 합니다. И Иисус в Матфея 16:13 задал очень важный вопрос. 이건 아마 성경에서 아주 구체적으로 했던 질문이죠. 이 질문이 바로 이 마태복음 16장 13절에 나옵니다. И именно это очень важный вопрос в Библии, и это говорится только от Матфея 16:13. 사람들이 나를 누구라고 하더냐라는 겁니다. Говорится, за кого люди почитают меня? 이게 언뜻 보면 별스럽지 않을 수 있지만 이게 구약 성경 전체에 대한
질문의 그 비밀을 가지고 좀 던지는 겁니다. И вроде бы это ничего особенного, но это именно в Ветхом Завете очень и в Новом Завете важный вопрос. 과연 예수를 누구라고 우리는 보고 있는가라는 거예요. Говорится, что на самом деле, как же мы относимся к Иисусу? 근데 대부분 사람들이 거의 잘못 알고 틀린 대답을 한다는 겁니다. Но говорится в том, что люди в основном знают неправильный ответ. 마태복음 16장 14절에 보니까 사람들의 대답이 이렇게 나옵니다. И в 14 стихе говорится так. 그는 사랑이 많은 박애주의자요 이렇게. Они сказали, одни за Иоанна Крестителя, другие за Илью. 그는 불의를 개혁하는 사회 개혁자요 이런 거죠. Или его именно неправильно осуждали. 그는 사람들이 해결할 수 없는 그 문제를 당장 해결해 주는 신비한 능력을 가진 분이요. 이렇게. Или люди почитали его за того, который имеет какую-то сверхъестественную силу. 그분은 아주 훌륭한 인생의 스승으로 우리에게 오셨습니다. 이렇게 사람들은 대답을 한 거예요. Или другие люди отвечали так, что он является очень таким хорошим учителем, который пришел, чтобы помогать нам. 이 대답 중에 나쁜 대답이 있나요? 틀린 대답이 있나요? Есть ли среди этих ответов не хороший ответ? 다 좋은 이야기예요. Конечно, все это является хорошим. 뭐 사랑이 많은 분이다. 사회 불의에 대해서 가만히 있지 않는 분이다. 그리고 우리의 그 문제 이런 것들을 바로 신비한 능력으로 해결해 주는 얼마나 좋은 말씀입니까? Конечно, это очень хорошие слова, то, что люди говорили, что он человек, который помогает людям. 그러나 이렇게 알아가지고는 인생 문제의 진정한 답을 찾을 수는 없다라는 거예요. Но имея только это, мы не можем получить истинный ответ нашей жизни. 오늘 본문에 보면은 예수님과 제자들이 건너편, 그러니까 그 지역적으로 말하면 그 장소를 옮기기 위해서 배를 타고 가는 장면이 나옵니다. И в сегодняшнем кафедральном местописании говорится, что ученики сели на лодку и поехали в другую сторону. 근데 이 바다 한가운데 왔을 때 엄청난 풍랑이 일으면서 배가 침몰하게 된 상황이 왔어요. И произошла такая ситуация, что когда они ночью двигались на лодке, произошла большая волна. 바로 이 풍랑을 가리켜서 그냥 우리들이 겪는 인생 문제를 나타내는 거라고 보는 거예요. И смотря на волны, мы можем сказать, что это как проблемы нашей жизни. 자, 우리가 어딘가를 가려고 하고 뭔가를 하려고 하는데 이거는 내 예상과 상관없이 일어나는 것이 풍랑 아닙니까? 이런 일들이 우리 안에 일어난다는 거죠. Говорится, что и даже в нашей жизни происходят такие волны, которые являются для нас проблемой. 근데 이때 예수님께서 그 풍랑 문제를 해결하는 장면이 나오잖아요. И именно здесь выходит та ситуация, когда Иисус разрешает эти волны. 그때 제자들이 한 그 충격을 받으면서 한 그 고백이 되게 재미납니다. И именно очень важна исповедь, которую они тогда сказали. 41절에 보니까 이렇게 옵니다. 그가 누구이기에 바람과 바다도 순종하는가 이렇게. И в 41 стихе говорится, кто же сей, что и ветер, и море повинуются ему? 그가 누구이기에 이게 뭐예요? 이 도대체 우리는 그냥 이렇게 이런 것까지 할 수 있는 분이라고 생각지 않았는데 어떻게 이런 일을 하지? 제자들이 놀랐다는 거죠. Говорится, что ученики очень сильно удивились, что они даже не знали, за кем следуют тогда. 예수님을 어떻게 봤다는 거죠? 평범한 사람으로 봤던 거예요. 그러니까 이들은 놀랐던 겁니다. Говорится, что даже сами ученики посчитали его как за обычного простого человека. 이때만 해도 제자들이 예수님이 어떤 분인지 정확히 모르고 있었다라는 거예요. Говорится, что даже они, последователи, даже не знали про него. 약 3년쯤 지나고 나서야 알았습니다. И спустя несколько времени только они 그러니까 осознали. 예수님을 한 3년쯤 따라다니고 나서 비로소 그때 알은 거예요. 그게 마태복음 16장 16절에 나오는 거예요. И именно в Матфея 16:16 говорит, что через 3 года они именно узнали, кто же на самом деле такой 주는 Иисус. 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이셨군요. 이 고백이 그때 나온 겁니다. И тогда они уже сказали ту исповедь, что ты Христос, Сын Бога Живого. 그러니까 예수님을 따랐던 초창기만 해도 제자들은요 정확히 몰랐다는 얘기가 되는 거예요. Говорится, что в самом начале, когда они начали следовать за Иисусом, они не знали про Него. 예수님이 누구인가를 아는 순간부터 인생의 모든 문제는 모든 상황은 달라지게 돼 있습니다. И когда мы начинаем познавать Иисуса Христа, с того момента наши проблемы жизни начинают разрешаться. 자, 오늘 본문을 통해서 우리가 몇 가지 좀 살펴보려고 합니다. Мы сегодня разберем слово. 오늘 풍랑 만난 현장에서 제자들의 반응과 예수님의 반응이 아주 극단적으로 달라요. И именно сегодня говорится про реакцию Иисуса и Его учеников. 여기 37절에 보니까 배가 풍랑 때문에 침몰 직전까지 왔다 이렇게 나오거든요. И в 37 стихе говорится, и поднялась великая буря, волны
били в лодку. 이제 배에 물이 가득하다라고 하는 거예요. 그러면 이제 거의 침몰 직전인 거죠. И говорится, что тогда, что она уже наполнялась водою. 이때 제자들은 이 죽음에 대한 공포에 확 휩싸이게 됩니다. И тогда ученики, которые были там, они начали бояться смерти. 이제 죽겠구나 이런 생각을 하니까 공포감이 이제 막 몰려왔죠. И они впали в страх, потому что подумали, что вот они сейчас умрут. 근데 그때 보니까 놀라운 것은 예수님은 잠을 자고 있었다는 거예요. Но, как ни странно, именно в то время Иисус в тот час спал. 그래서 이 제자들은 막 예수님을 깨웁니다. И ученики начали будить Иисуса. 지금 우리 상황이 너무나 좀 위급한 상황이니까 어떻게 좀 도와주십시오라고 이렇게 부탁을 하는 И 거죠. ученики начали говорить: Иисусу, сейчас мы находимся в опасной ситуации, может, вы окажете нам помощь какую-то. 근데 사실은 본문을 읽어보면요. 부탁하는 게 아니고 원망하는 겁니다. И на самом деле они не просили Иисуса, они его тогда именно... 우리가 죽게 되었는데 어떻게 주님은 이렇게 태평하게 우리의 문제에 대해서 관심이 없습니까? 이러고서 이제 사실은 원망하는 거예요. Они начали роптать на Иисуса, что мы сейчас вот-вот умрем, почему ты не разрешаешь нашу проблему? 성도들이 신앙생활할 때 가장 많이 하는 갈등이 바로 이런 모습입니다. И самое большое колебание, которое ведут верующие в нашей, в 아니 церкви, они 나는 не 힘들어 верят. 죽겠는데 나는 고통스러운데 나는 지금 막 당장 어떻게 될지 몰라가지고 지금 위기 속에 있는데 도대체 이 복음은 아무런 도움이 되지 않는 것 같을 때 И верующие говорят, что сейчас у меня такая ситуация, но мне ничего не помогает. 그때 어떻게 됩니까? 사람들이 그때 가장 많이 갈등해요. Именно в такие времена верующие колебаются. 아니 나는 죽겠는데 내가 믿는 하나님은 도대체 나에게 왜 도움이 안 되지? 이렇게 느낄 때죠. И они говорят, что почему же Бог мне не помогает? Я сейчас вот-вот умру, кажется. 지금 이 제자들이 지금 예수님을 보면서 똑같은 느낌을 가진 거예요. 우리는 죽겠는데 예수님이 내가 스승이라고 모시는 이분이 나에게 아무런 도움이 안 되네. 이런 상황을 느낀 거죠. И ученики почувствовали ту ситуацию, что мы следуем за Иисусом, но в такой опасной ситуации Иисус нам не помогает. 이때 예수님의 모습은 뭐 하고 있었냐면요. 정말 태평하게도 주무시고 있었다는 거예요. И говорится, что именно в такой опасной ситуации Иисус просто спал. 지금 제자들은 죽겠는데 예수님은 아무 관심이 없어요. 그 제자들의 상황에 대해서 어떤 면에서 너무 무심할 정도로 본인은 주무시고 있었다. И говорится, что Иисус спал, не имея им никакого значения, то, что ученики сейчас вот-вот 자, умирают. 이걸 한번 봅시다. 아무리 사람이 피곤해도 배가 침몰 직전까지 되는데 거기서 잘 수 있는 사람이 몇 명이나 있겠어요? Если так посмотреть, то если на самом деле человек, когда лодку наполняет вода, что он будет просто 뭐 спать? 예수님이 무슨 뭐 약에 취한 것도 아닌데 어떻게 이렇게 주무실 수 있었을까요? Говорится, что Иисус же даже не опьянел, он просто спал, как обычный человек. 위기를 몰랐다 이 말이 아닙니다. 위기가 문제가 되지 않으면 그렇게 가능한 거예요. Не потому, что он не знал про бедствие и именно кризис, а он знал, что кризис — это не кризис. 우리 학생들이요 시험 때 오면 어때요? 공부 안 한 아이들은 초조합니다. И наши ученики, школьники, когда наступает время экзаменов, ученики, которые не учатся, для них это страх. 내가 고등학교 때 그런 생각 한 적이 있었어요. 공부를 안 했는데 시험 본대. 그러니까 학교 가면서 무슨 생각, 오늘 전쟁 났으면 좋겠다. 나 이런 생각 했다니까. 왜냐하면 시험 안 봤으면 좋은 거야. 왜냐하면 이게 시험 보는 게 너무 괴로운 거야. 전쟁 나서 시험 안 본다 오늘. 그러면 난 너무 좋겠다. 이렇게 이 정도까지 생각을 했단 말이에요. И в старшей школе я плохо учился, и когда наступал день экзамена, я думал, что лучше бы война началась, потому что мы бы не 근데 сдавали бы 공부를 так 완벽한 экзамены. 친구는 어때요? 시험 오는 날을 기다려지는 거예요. А именно отлично, который хорошо учится, он ожидает именно день, когда наступят экзамены. 그러니까 똑같은 문제인데 문제에 대해서 답이 있는 사람은 상관없지만 답이 없으면 그게 심각한 문제가 되는 거예요. И вроде бы одна и та же проблема, но человек, который имеет ответ и не имеет, большая разница. 우리가 그 자동차를 탈 때 뭐 전에 한번 그 우리 목사님들끼리 저기 강원도 쪽으로 갈 기회가 있었는데 그때 우리 지역에 있는 목사님이 우리를 딱 태우고 봉고차를 타고 가는데요. 120을 밟는 거예요. 아니, 200을 밟는 200. И когда мы ехали в другой город с пасторами, один пастор за рулем ехал 200 км в час. 그래서 왜 이렇게 밟냐 그랬더니 차를 길들이는 거라는 거예요. И я сказала, почему вы так скоростью больше 진짜. едете? 승합차에 목사님들 가득 채우고 200을 밟는데 물론 앞에 이제 차가 없죠. 직선군. 근데 이게 잠깐 뭐 돌이라도 이렇게 되면 다들 막 떨면서 막 있어요. 근데 이 목사가 뭐라는 줄 아세요? 딱 하면서 걱정 마세요. 브레이크는 밟으면 돼요. И этот пастор говорит, не переживайте, я могу вовремя нажать на тормоз. 우리가 그 엄청나게 빠르게 차를 몰면서도
편안한 이유, 두려워하지 않는 이유는 브레이크라고 하는 그 기능을 내가 믿기 때문에 그런 거 아니에요? Говорится, что почему мы можем ехать с большой скоростью и не переживать, потому что мы знаем, что есть тормоз, который 이 остановится. 풍랑이 일어나는데 제자들은 대안이 없어요. 그러나 예수님은 문제가 되지 않는 거예요. Говорится, что даже если происходит волны и ветер, то это не проблема, потому что есть Иисус. 아무리 큰 문제라도 답을 가진 사람은 다른 겁니다. Насколько бы большая ни была проблема, человек, который имеет ответ, он другой. 39절에 보니까 예수님께서 뭐라고 하냐면 바다를 향하여 외칩니다. 잠잠하라 고요하라. И в 39 стихе Иисус, смотря на волны, говорит, что запретил ветру и сказал морю: умолкни, перестань. 상상할 수 없는 행동을 하신 거죠. И он сделал то, что другие не могли бы подумать. 제자들은 이 바다와 파도가 우리가 어떻게 하더라도 이 바다와 파도는 우리를 지배할 거라고 생각했어요. И ученики думали, что они умрут под водою. 근데 예수님은 반대예요. 내가 이 바다와 파도를 내가 지배할 수 있다는 건 예수님이었어요. Но Иисус показал ученикам, что именно Он владычествует и управляет над всем. 누가 무엇을 지배하느냐에 따라 달라지는 거예요. И очень важно, кто над чем управляет. 많은 사람들은 문제가 나를 지배할 거라고 생각해요. Многие люди думают, что проблемы, они овладеют ими. 그러면 뭐 아무것도 할 수 없는 거예요. Тогда они ничего не могут 그러면 предпринять. 공포에 빠질 수밖에 없어요. И они будут впадать в страх. 그러나 내가 그 문제를 지배할 수 있다면 그때부터는 달라지는 거예요. Но если я, наоборот, над проблемой могу встать, то это уже будет по-другому. 요셉과 다윗을 보세요. Посмотрите на Иосифа и Давида. 이들은 심각한 문제를 만난 사람들이죠. И это те люди, которые прошли через худшие проблемы. 형들의 질투와 분노로 노예로 팔려가고 또 감옥에 가고 얼마나 심각한 문제를 만납니까? И завидовали братья его, продали его даже в рабство. 근데 여기에 요셉의 반응은 의외로 굉장히 평안해요. Но на самом деле именно Иосиф на эту ситуацию отреагировал по-другому. 왜냐하면 요셉은 그것을 지배할 비밀을 알고 있었기 때문에 그렇습니다. Почему? Потому что Иосиф знал тайну. 다윗도 마찬가지입니다. 사울한테 쫓기는데 다른 부하들은 난리가 나는데 다윗은 되게 평안해요. И Давид тоже, когда был в бегах от царя Саула, он был очень спокоен. 왜냐하면 그 문제를 지배할 답을 다윗은 알고 있었기 때문에. Почему? Потому что Давид знал ответы на проблему. 오늘 본문에 보면요. 제자들이 예수님을 뭐라고 부르죠? И сегодня ко второму местописании как называют ученики Иисуса? 38절에 보니까 선생이요 이렇게 나와요. И в 38 стихе говорится «Учитель». 선생님 이렇게 부르는 거예요. 선생님 우리를 도와주십시오. 이렇게. Они говорят: «Учитель, нежели тебе нужды нет, чтобы мы погибаем». 예수님을 어떻게 이해했다는 거예요? И говорят, как они приняли Иисуса, за кого? 그리스도로 이해한 게 아닙니다. Они поняли его не как за Иисуса. 예수님을 훌륭한 지도자로 본 거예요. Они смотрели, что и думали, что Иисус является просто очень хорошим руководителем. 뛰어난 인물, 뛰어난 스승으로만 본 거예요. Они просто почитали его как за очень индивидуального такого учителя. 에베소서 1장 22절에 있는 말씀처럼 만물을 그의 발 앞에 복종케 하시는 그리스도라는 사실을 몰랐다는 거예요. Говорится, что они не знали ту правду, что он является Христом, который им управляет над всем. 그리스도의 비밀을 모르면 문제를 만나면 초조하고 불안할 수밖에 없는 거예요. Если не знать Христа и его тайны, то когда люди встречаются с проблемой, нету такого способа, как только впадать в 그러나 бессилие. 만물을 지배하는 그분이 나와 함께한다. 그러면 이야기는 달라지는 거예요. Если тот владыка, который управляет над всем вместе со мной, то 이 не будет 비밀을 никакой 모르니까 проблемы. 제자들은 공포에 빠졌고 예수님은 주무실 수 있었던 겁니다. И так как ученики не знали эту тайну, ученики были в страхе, а Иисус просто спал. 예수님께서 잠에서 깨어나서 바다를 완전히 잠잠케 한 이후에 제자들에게 하신 말씀이 있습니다. И после того, как Иисус разрешил тогда ту ситуацию с волнами, ученики сказали так ему. 40절에 보니까 어찌하여 이렇게 무서워하느냐 너희가 어찌 믿음이 없느냐라고 책망했습니다. И в 40 стихе Иисус сказал им, что вы так боязливы, как у вас нет веры. 신앙생활에서 가장 중요한 게 뭐냐면 바로 믿음입니다. И в верующей жизни самое важное – это вера. 어떤 믿음일까요? Какая вера? 그리스도에 대한 믿음이 없으면 신앙생활 자체가 안 되는 거예요. И верующая жизнь не получится, если не будет веры в Христа. 교회를 다니는 것 가지고는 이 두려움, 공포, 풍랑을 이겨낼 힘이 없습니다. Даже если тело будет просто ходить в церковь, посещать его, то он не может пройти через эти волны. 이 제자들 보세요. 예수님과 함께 있었지만 그들은 이 풍랑 앞에서 이들은 속수무책으로 무너지는 거예요. Посмотрите на эту ситуацию. Ученики были тогда в то время вместе с Иисусом рядом, но они были в страхе. 믿음이 없으면
무너지게 돼 있습니다. Если нет веры, то человек будет разрушаться. 교회 다니면서도 중간중간에 무너지는 사람들이 나오는 이유는 뭐냐? 믿음이 없기 때문에요. Почему люди, ходя в церковь, через некоторое время перестают ходить в церковь? Почему? Потому что нет веры. 종교는요, 신앙의 기준이 뭐냐면 나의 열심입니다. В религии говорится, что именно критерий веры – это мое старание. 그러니까 내가 열심히 해서 뭔가 할 때는 되는 것 같고 열심히 안 되면 무기력해지고 이게 이제 신앙의 기준이 열심이기 때문에 그래요. И в религии говорится, что для них это как бы стараться усердно что-то делать. Это 근데 и есть 복음은 вера 뭐냐? всю жизнь. 하나님의 은혜가 기준이에요. А у Евангелия критерий – это Божья благодать. 하나님의 사랑이 기준이라니까요. Критерий – это Божья любовь. 그래서 우리가 믿으면 되는 거예요. И поэтому мы можем только верить. 이거는 가벼운 차이가 엄청난 차이가 나오는 거죠. И здесь имеется большая разница. 그래서 고린도후서 13장 5절에서도 사도 바울은 우리에게 이렇게 말씀하고 있습니다. И во 2 Коринфянам апостол Павел говорит так. 우리 한번 다 같이 찾아볼까요? И давайте все вместе прочитаем. 고린도후서 2 Коринфянам, 13장 5절을 다 같이 찾아서 읽어봅시다. 13 стих, 13 глава, 5 стих. 졸음이 살살 오는 분들은 꼭 찾으세요. И люди, которые сейчас засыпают, хотят спать, попробуйте найти 그리고 сами сейчас 말씀을 стих. 큰 소리로 함께 И 읽어보겠습니다. давайте все вместе громко прочитаем. 자, 시작. 너희는 믿음 안에 있는가 너희 자신을 시험하고 너희 자신을 확증하라. 예수 그리스도께서 너희 안에 계신 줄을 너희가 스스로 알지 못하느냐. 그렇지 않으면 너희는 버림받은 자니라. Испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследуйте, или вы не 충격적인 знаете 얘기죠. самих себя, что Иисус Христос в вас, разве только вы не то, чем должно быть. 이 믿음 없으면요 버림받게 된다는 거예요. И говорится, что если не будет такой веры, то он будет брошенным. 그러니까 이 믿음 없으면 어떻게 되느냐? 이 풍랑에 의해서 사실은 이미 죽어가는 거예요. И если не будет веры, то в этих волнах и ветре человек умрет. 자, 성도들이 가장 많이 하는 착각이 있습니다. Есть самое большое заблуждение, которое думают верующие. 어떤 착각하냐면 이런 착각을 많이 해요. 신앙생활을 하면 내가 믿음 생활을 하고 있으면 문제가 안 올 거라는 착각이에요. Верующие люди думают, что если я буду вести верующую жизнь, то проблемы не придут больше. 이런 착각을 하면 안 됩니다. 신앙생활 한다고 문제가 안 온다고 생각하면 안 돼. 그러다 문제 오니까 당황하는 거 아닙니다. 오늘 본문 보세요. 제자들은 예수님과 함께 있는데도 풍랑이 왔어요. И нельзя так заблуждаться. Посмотрите сегодня на ковторное местописание. Даже ученики в той ситуации вместе с Иисусом, 믿음이 좋았던 요셉에게 인생 풍랑이 왔어요, 안 왔어요? 왔습니다. например, у Иосифа, у которого была хорошая вера, к нему пришли проблемы или не пришли? Конечно же, пришли. 믿음 좋았던 다윗에게 인생의 풍랑이 왔어요, 안 왔어요? 왔어요. Давид, у которого была хорошая вера, разве к нему не пришли проблемы? Пришли. 우리의 신앙생활과 상관없이 문제는 예외 없이 찾아오게 돼 있다니까요. Проблема каждый раз к нам приходит, не имея отношения к нашей верующей жизни. 이게 안 올 거라고 생각하고 있으면 이게 가장 큰 착각입니다. Самое большое заблуждение, если вы будете думать, что теперь проблемы ко мне не будут приходить. 아니 심지어 초대교회 사도들 보세요. 그렇게 믿음 좋았던 사도들 모든 사람들에게 그러니까 환난과 핍박이 다 왔어요. Посмотрите на апостолов, которые в Библии написано. У них была хорошая вера, но все они терпели через проблемы. 바울에게도 예외 없이 핍박과 환난이 왔습니다. И Павлу тоже каждый раз приходили гонения и проблемы. 자, 내가 복음 안에 있다고 해서 환난과 핍박이 안 오는 게 아니고 그것을 정복하고 승리할 힘을 주시는 줄로 믿습니다. Я верю, что Господь нам даст ту силу и веру, которая будет стоять и перед этой проблемой. 그러니까 환난이 안 오는 게 아니에요. 환난을 지배할 힘을 가지면 문제가 안 되는 거예요. Не то, что хаос не будет нам он будет приходить, но у нас будет сила, которая сможет стоять перед ним. 우리는 문제를 보고서 하나님 왜 그러는데 아닙니다. 하나님은 문제를 지금 보고 당황하라는 게 아니라 네가 그걸 지배할 힘이 있는가를 점검하라는 거예요. И мы не будем говорить, что Господь, почему ты мне даешь проблему? Господь нам говорит, проверь ту силу, которую ты имеешь. 유능한 성장은 풍랑을 기다린다 이 말이 있어요. Есть такое слово, что на самом человек, который имеет силу, он наоборот ожидает эти проблемы. 여러분 원래 이 파도 타는 사람들은요 높은 파도를 기다립니다. И человек, который занимается, они по волнам, они ждут большие волны. 그러니까 이게 능력이 있으면 문제가 안 돼요. И если есть силы, то проблема не будет проблемой. 주님은 우리가 어떤 상황도 어떤 환난도 어떤 문제도 거기에 무너지는 게 아니라 그를 지배하기를 원하는 줄 믿습니다. Я верю, что Господь желает, чтобы мы перед каждой проблемой и хаосом смогли твердо стоять. 베드로전서 5장 10절에 이런 말씀이 있어요. И 1 Петра говорится так.
이것도 우리 한번 다 같이 찾아서 읽어봅시다. 5 глава, 10 стих. 여러분들은 중간중간에 한 번씩 읽는 게 좋을 거예요. Будет хорошо для вас, что вы, если сами будете находить и читать. 왜냐 평상시에 말씀을 잘 안 볼 것 같아서 제가 이 날을 들어서 함께 보는 거야. 베드로전서 5장 10절 한번 읽어봅시다. 1 Петра, 5 глава, 10 стих. 모든 은혜의 하나님 곧 그리스도 안에서 너희를 부르사 자기의 영원한 영광에 들어가게 하신 이가 잠깐 고난을 당한 너희를 친히 온전하게 하시며 굳건하게 하시며 강하게 하시며 털을 견고하게 하시리라. 아멘. Бог же всякой благодатью, призвавший нас в вечную славу свою во Христе Иисусе, сам по кратковременным страданиям вашим да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. 과실도요. 온실 안에서 큰 거는 별로 맛이 없어요. И говорится, что такая есть пример такой. 바깥에다 바람도 맞고 비도 맞고 태양빛에 찌고 이런 과실이 맛있는 거예요. Говорится, что хорошая еда, та еда, которая получает и солнце, и ветер. 인생도요. 이렇게 막 온실 안에서 막 그냥 모든 부모에 의해서 보호받은 사람보다 현장에서 많은 것들을 경험하면서 성공한 사람들이 훨씬 멋있는 거예요. И на самом деле лучшие те люди, которые не только в своем доме одни находятся всегда, а те, которые выходят на мир и находятся на местах действия. 하나님은 우리가 온실 안의 크기를 바라는 게 아니에요. И Бог не желает, чтобы мы находились как в колодце. 인큐베이터에다가 집어넣고 거기서 다 모든 거 다 막아주고 이렇게 우리가 살기를 원치 않습니다. Бог не желает, чтобы мы жили как в инкубаторе, что не получая никакой свет, никакой луч. 성경에 나와 있는 믿음의 사람들 하나같이 하나님은 현장으로 내보냈어요. И именно в Библии всех людей Бог отправлял на место действия. 노아를 보세요. Посмотрите на Ноя, 아브람 보세요. посмотрите на Авраама. 거기 나오는 믿음의 사람들 하나하나를 다 보세요. 그들이 하나님의 완벽한 보호 속에서만 있었나? Посмотрите на всех людей веры в Библию. Разве они все находились под рукой Бога? 그렇게 해서 하나님의 뜻을 이루는 사람은 하나도 없어요. Нет ни одного человека, если так совершает Божий план. 하나님은 우리가 복음 안에서 강한 믿음의 용사가 되기를 원하는 줄 믿습니다. Я верю, что Бог желает, чтобы внутри Евангелия мы стали как крепкие, твердые люди. 그래서 문제를 많이 만날수록 나는 강해지는 거예요. И с каждым разом, когда я встречаю много проблем, я еще сильнее становлюсь. 문제를 피하려고 하거나 두려워하지 말고 문제를 중요한 응답의 현장으로 받으셔야 할 줄 믿습니다. Я верю, что не боитесь никаких проблем, а наоборот, через эти проблемы получите самый большой ответ в вашей 두 번째 жизни. 가장 많이 하는 착각이 있어요. Есть второе, самое большое заблуждение. 인간적인 사랑과 하나님의 사랑을 동일시하는 거예요. И люди не могут различить Божью любовь от людского. 오늘 본문에 보면요. 제자들이 이렇게 얘기합니다. И сегодня ко втором записании ученики говорят так. 선생님이요, 우리가 죽게 되었는데 돌봐주십시오라고 얘기해요. Говорят, что учитель, вот-вот мы умрем, помоги нам. 예수가 그리스도라는 걸 모르면서도 우리를 좀 돌봐달라, 이분은 위로해달라는 거예요. Они даже не знали, что это Иисус Христос, но они все равно просили у Него помощи. 선생님이 옆에서 좀 우리 격려해 주십시오 이런 거거든요. Они искали какое-то утешение, как от человека. 신앙생활하는 분들이 가장 많이 하는 게 뭐냐면 인간적 사랑이 없다 이런 말을 할 때가 많이 있더라고요. И верующие люди, верующие жизни говорят, что нету человеческой любви. 우리 교회는 왜 이렇게 인간적인 사랑이 부족한지 몰라 이런 말 할 때 좀 그 맞는 말 같으면서도 전혀 안 맞는 말이에요. И некоторые верующие говорят, вот почему в церкви нету как людской, человеческой такой теплоты, любви. 인간의 위로 가지고는요 영적 문제 하나도 해결이 안 돼요. Имея человеческое утешение, духовную проблему невозможно разрешить. 인간의 위로가 나쁘단 말이 아니라 힘이 없다는 거예요. Говорится, что не то, что плохо это человеческое утешение, а у него нету силы. 여러분 공부가 안 돼가지고 집에 오는 아이를 부모가 그래 괜찮아 위로해 줄 수 있죠. 그렇다고 그 아이가 해결이 되냐고 인생 문제가. И человек, ученик, который плохо учится, его разве дома будет мама говорить, 그 что 위로 ничего 듣는 страшного? 순간에는 여기 됐는가 보다 하지만 그래가지고 그 아이의 인생에 뭐가 도움이 돼요? Если родитель будет просто принимать, что его ребенок плохо учится и говорит, что все хорошо, этот ученик не 원래 вырастет. 몸에 좋은 약이 쓰다 그러잖아요. Говорится, что на самом деле лекарство, почему оно невкусное? Потому что оно полезно для 그래서 тела. 부모가 그러잖아요. 아프든 뭐하든 야 그래도 가야 돼 학교. 그리고 야 그 너무 아프다고 깨병 피지 마. 좀 해봐 도전해봐. 힘들어도 땀 좀 흘려. 이렇게 하는 이유는 위로로 도움이 안 된다는 걸 우리도 잘 알기 때문에 그래요. И почему родители, даже когда ребенок болеет, отправляют, заставляют идти в школу? Почему? Потому что это
не нужна такое утешение. 근데 유독 신앙에서는 인간적 위로를 너무 기대하더라고요. Но бывает, что именно в верующей жизни многие верующие ожидают какое-то человеческое утешение. 사실 하나님은 우리에게 그렇게 위로가 되지 않습니다. По правде, Бог для нас не будет таким большим утешением. 하나님은 우리에게 완벽한 답을 주시길 원해요. Бог дает нам абсолютно единственный четкий ответ. 사람들은 사랑이라는 단어도 너무 오해를 하고 있어요. И люди неправильно понимают о слове «любовь». 성경에 말하는 하나님 사랑은 우리가 생각하는 인간적 위로가 아닙니다. Божья любовь, которая говорится в Библии, это не та любовь человеческая, которую мы думаем. 고린도전서 13장 3절을 우리 한번 다 같이 И 읽어볼까요? прочитаем 1 Коринфянам 13 глава 3 стих. 13장 3절 한번 읽어보겠습니다. 자, 시작. 내가 내게 있는 모든 것으로 구제하고 또 내 몸을 불사르게 내어줄지라도 사랑이 없으면 내게 아무 유익이 없느니라. 아멘. Говорится, 여기 и если я раздам все имение мое, и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. 여기서요 인간적인 구제 또 때로는 내가 막 희생하면서 도와주는 거 근데 이것이 사랑이 없으면이란 말은 뭐예요? 이것이 진짜 우리가 성경에 말하는 사랑하고는 상관이 없는 거라는 거예요. И здесь говорится, что эта человеческая любовь не имеет никакого отношения с той любовью, которая говорится в Библии. 그러니까 하나님 사랑 없이 하나님이 정말로 주려는 것과 상관없이 뭐 구제하고 뭐 희생하고 헌신하고 하는 것들이 별 의미가 없다 이런 얘기예요. Говорится, что без Божьей любви, даже если у нас есть человеческая любовь, она не имеет никакого смысла. 그럼 뭐가 진정한 하나님 사랑일까요? И если так на самом деле, что же такое истинная Божья любовь? 요한일서 4장 9절을 한번 읽어보겠습니다. И давайте прочитаем 1 Иоанна 우리 다 4.9. 같이 찾아봅시다. Все вместе прочитаем. 요한일서 4장 9절. 1 Иоанна 4.9. 다 같이 보겠습니다. 하나님의 사랑이 우리에게 이렇게 나타난 바 되었으니 하나님이 자기의 독생자를 세상에 보내심은 그로 말미암아 우리를 살리려 하심이라. 10절을 다시 또 읽어봅시다. 사랑은 여기 있으니 우리가 하나님을 사랑한 것이 아니요 하나님이 우리를 사랑하사 우리의 죄를 속하기 위하여 화목제물로 그 아들을 보내셨습니다. Любовь Божья Аминь. к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что мы не возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилствование за грехи наши. 하나님의 사랑의 가장 핵심은 뭐라고 И 말하고 있죠? основная часть Божьей любви это что? 그리스도를 통하여 우리를 죄와 저주와 사망에서 구원한 것을 말한다는 거예요. Говорится, что Божья любовь, то, что Он через Христа спас нас от греха и смерти. 지금 이 제자들은요. 예수님 우리가 죽게 된 것 좀 위로 좀 해주세요. 우리 좀 격려 좀 해주세요. 안 죽는다고 좀 해주세요. 이런 정도 이야기를 하고 있는 거예요. И здесь ученики говорят, что Иисус, помоги нам, как-то спаси нас. 그러나 정말 예수님이 말하고 싶은 것은 너희들이 어떤 문제가 와도 어떤 상황이 돼도 상관치 않을 너희가 영원한 축복이요 영원한 하나님 자녀된 신분과 권세를 가지고 있어 이거를 말해주고 싶은 거겠죠. И Иисус именно в той ситуации хотел им сказать, что вы являетесь Божьими чадами и имеете большую силу. 그래서 성도님들이 가장 많이 하는 착각이 인간적인 그 온정이나 위로가 자꾸 필요하다고 생각하는데 사실은 그렇지 않습니다. И люди думают, что для них нужна какая-то человеческое утешение, любовь. На самом деле она не нужна. 그래서 인간의 사랑을 넘어 하나님의 사랑으로 들어가야 돼요. Нужно превзойти человеческую любовь, как на Божью любовь. 물론 새 가족들이 오고 처음에 신앙생활 하는 분들한테 우리가 좀 잘 대하고 인간적으로 하여 드려야죠. 그러나 그게 목표가 아닙니다. Конечно, когда приходят нам новообращенные люди в церковь, мы должны их как-то в первый раз встретить хорошо, но говорится, что это не наша основная цель. 이제 그거를 뛰어넘어서 하나님의 사랑을 알도록 해줘야 돼요. Нам нужно помочь нам, чтобы они познали Божью любовь. 그래야만이 인간적인 부분에서 서운할 수도 있고 섭섭할 이것이 문제가 되지 않아야 돼요. И только так для них не должна быть проблема, то, что они будут обижаться на кого-то или из-за кого-то. 하나님 사랑을 잘 이해도 안 되고 그에 대한 느낌이 없는데 인간적인 위로만 받는다? 너무 힘이 약해져 버리는 거예요. Если человек будет получать только человеческое утешение и любовь, то он будет еще слабее становиться. 하나님 사랑으로 우리는 충분할 줄 믿습니다. Я верю, что Божьей любовью нам все достаточно. 세 번째 우리가 가장 많이 하는 오해가 뭐냐면 응답에 대한 착각이에요. И третье наше недопонимание большое – это то, что мы заблуждаемся насчет ответа. 사실 지금 이 본문에서 보면 제자들이 가장 바라는 게 뭘까요? И в Ковторианном местописании, что ученики желают сейчас? 풍랑이 멈추고 그 문제가 해결되길 원하는 거겠죠. Они желают, чтобы вечер и волны остановились и чтобы разрешились эти проблемы. 그러나
성경을 통해 보면 알지만 가장 큰 응답은 문제가 해결되는 게 아닙니다. Но если посмотреть Библию, говорится, что здесь не разрешается проблема. 문제와 상관없이 하나님이 나와 함께하는 임마누엘을 누리는 것이 최고의 응답이에요. Наилучший ответ – это наслаждаться Иммануилом, который вместе со мной Бог. 요셉은 13년간 거의 감옥 생활을 하거나 노예 생활을 했어요. И Иосиф в течение 13 лет был в рабстве. 그럼 우리가 볼 때 그는 응답이 없어. 이렇게 얘기할 수 있을까요? Разве мы можем сказать, значит, у Иосифа нет ответа? 창세기 39장 3절이나 41장 38절을 보면 알지만 하나님이 요셉과 함께함으로 이것이 요셉의 최고 큰 응답이었어요. И в Бытие в 39 стихе говорится, что для этой ситуации это время было для Иосифа самым лучшим временем, потому что Бог был вместе с ним. 모세는 80년간 광야에서 숨어 살았습니다. И Моисей в течение 80 лет, скрываясь в пустыне, жил. 이걸 보면 그는 응답이 없어 이렇게 말할 수 있을까요? Разве вы можете сказать, значит, у него нет ответа? 그 광야에 있는 동안에 모세는 하나님과 함께하는 최고의 응답을 누렸습니다. Пока Моисей находился в пустыне, наслаждается наилучшим ответом то, что Бог вместе с ним. 다윗은 13년 내지는 15년 동안 그는 사울왕에 쫓기는 인생을 살았어요. И Давид в течение 15 лет находился в бегах от царя Саула. 이 다윗이 사울왕에 쫓기 기간이 1, 2년이 아닙니다. 13년에서 15년을 쫓겨다녔다니까요. И Давид был в бегах от царя Саула не 1, 2, 3 года, а 15 лет. 과연 응답이 없는 인생이었을까요? Разве у него была жизнь, у которого нет ответа? 아닙니다. 사무엘상 16장 13절에서 보면요. 여호와의 신에 크게 감동한 삶이 다윗의 인생이었어요. И в третьей книге Царств говорится, что у Давида в то время была самая лучшая жизнь, в которой он пребывал вместе с Богом. 근데 이 반대로요. 모든 것을 다 가지고 있으면서 임마누엘이 안 돼서 망한 사람이 사울왕이에요. Но именно царь Саул, который имел все, но у него не получал Иммануил. 그러니까 사울왕은 왕이 될 수 없는 사람이 왕이 됐으니 얼마나 대단한 응답입니까? 그게 응답인 줄 알았어요. 그러나 하나님과 함께하는 것에 대해서 이 사울왕은 아주 우습게 봤어요. И царь Саул, он стал царем, и он думал, что это и есть все на самом деле, но у него 이것이 не было 사울왕의 Бога. 실패의 결정적인 원인이었죠. И он не интересовался Богом, и поэтому он потерпел в конце концов крах. 그렇다면 오늘 우리가 최고의 응답을 어디에서 찾아야 되겠습니까? И если так, сегодня где же мы должны найти наилучший ответ? 지금 당장 눈에 보이는 어떤 결과가 아니고 하나님이 나와 함께하는 데서 최고의 응답을 찾아야 할 줄 믿습니다. Не то заключение, которое сейчас перед нашими глазами видится, а то, что Бог вместе с нами. 자, 그러면서 오늘 본문을 통해서 우리가 세 번째 살펴볼 게 뭐냐? 성도들이 반드시 발견해야 할 영적 사실이 세 가지 있어요. И в-третьем есть то, что верующие обязательно должны выявить 3 духовные правды. 자, 오늘 본문을 보면 여러분이 한번 이런 질문을 해볼 수 있습니다. 세상에서 가장 안전한 곳은 과연 어디일까? Говорится, что где же на самом деле в мире самое безопасное место? 놀랍게도요. 가장 안전한 곳은 배 밖에 있는 육지가 아니에요. 지금 어쩌면 바다 한가운데서 가장 풍랑 가운데 있는 그 현장이 가장 안전한 곳이라고 할 수 있습니다. И самое безопасное место – это не море и вода, а именно лодка, которая наполняется водою. 왜죠? Почему? 하늘과 땅의 모든 권세를 가진 그리스도와 함께하는 현장이었기 때문에 그렇습니다. Почему? Потому что это то место действия, где пребывает сам Иисус 우리는 Христос. 자꾸 착각을 합니다. 아무 문제 없을 때가 가장 안전하다고 생각하는데 아닙니다. Мы заблуждаемся, что нам спокойно, когда у нас нет никаких проблем. 설사 문제가 있어도요. 하나님과 함께하는 현장이라면 그것이 가장 안전한 곳인 줄로 믿습니다. И даже если у нас есть проблемы, но если вместе с Богом, я верю, что это для нас не будет проблем, а будет безопасным местом. 성경에 보면 바리새인들이 그렇게 생각했어요. 안전하다, 안전하다. 그 얘기를 계속했어요. 어느 날 갑자기 그들에게 재앙이 왔을 때 다 무너져 버렸어요. И фарисеи говорили, что им спокойно, и в один день к ним пришли бедствия, и все они разрушились. 지금 아무 문제 없다. 이것이 안전하다. 아닙니다. Безопасное, спокойно – это не то, что нет сейчас никакой проблемы. 그건 우리를 가장 착각하게 만드는 거예요. И это нас ведет в заблуждение. 그거 아시잖아요. 개구리 잡을 때 이렇게 물에 넣고서 두부 하나 넣고 살살 불을 떼면은 물이 미지근해지면 개구리가 좋아한대요. 어우 따뜻해지는구나. 그러다가 물이 좀 뜨거워지면 이제 시원한 두부 속으로 들어가야지 하고 들어간대요. И вы же знаете, что если, получается, немножко подогреть воду, то лягушкам нравится теплая вода. 그러니까 물은 끓고 있는 두부는 시원하니까 속에 들어갔다가 이제 답답하니까 나오려고 이렇게 하면 밖에가 너무 뜨겁거든. 그럼 그 안에서 조용히 익는다고 하더라고요. И многие, и говорится, что лягушки, они находятся в этой воде. 평안하다고 해서 축복이 아니라니까요. Говорится, что благословение это не то, что им спокойно и хорошо в одном 풍랑이 일어도 месте. 주님이 함께 한 곳이 가장 안전한 곳이에요. Самое безопасное место, даже если есть ветер и волны, но если
месте Господь, то это безопасное место. 주님이 함께한다면 풍랑이 불든 어떻고 사실 또 배가 침몰한들 어떻습니까? Если Господь вместе со мной, какая разница, если лодка, она утопится? 다니엘과 세 친구 이러잖아요. 사자굴에 들어간 겁니다. 풀못들에 그래 내 들어가 죽을 수도 있지만 또 살아올 수도 있고 또 아닌 산다 할지라 상관없어. 그리고 들어가 하나님이 함께한다면 사자굴인들 풀물뿐이들 상관이 없다라는 거예요. И Даниил и его трое друзей зашли в этот огонь, даже не зная, что умрут или не выживут, но если Господь, то 바울을 보세요. посмотрите на Павла. 풍랑을 만났습니다. 유라굴로라는 광풍을 만났어요. 상관이 없는 거예요. Он встретился с большим волной и ветром, для него не было разницы. 그리스도와 함께한다면 어떤 상황에서도 상관이 없는 비밀을 누리기를 주의 이름으로 축원합니다. И меня Господа желаю, чтобы какая бы у вас ситуация ни была, вы наслаждались той тайной, которой Бог вместе с вами. 시편 23편은 다윗 왕이 노년에 가장 위기 때 지은 시입니다. И именно Псалом 23 Давид написал, когда находился он в большой проблеме. 압살롬이 반란을 일으켜서 자기 아버지 사울왕 다윗을 죽이려고 반란을 일으키고 자기를 향해서 지금 군사를 이끌고 쳐들어올 때 다윗이 도망가면서 쓴 시가 시편 23편이에요. И когда Давид был в бегах от царя Саула, он написал именно стих Псалом 23. 다윗 인생의 최고의 광풍이 부를 때였죠. Именно в то время, когда у Давида была самая большая проблема. 그때 다윗이 뭐라고 고백합니까? Как Давид тогда 여호와는 исповедовался? 나의 목자시니 난 부족함이 없다. Господь пастырь мой, я ни в чем не нуждаюсь. 그런 겁니다. 광풍이 불어도 상관없어. 여호와가 나의 함께하는 목자시기 때문에 문제가 안 된다. Даже если есть проблема, это не проблема. Почему? Потому что Господь вместе со мной. 그래서 성도들이 반드시 알아야 될 게 뭐냐? 그리스도를 어떻게 알고 있느냐가 답니다. И очень важно, чтобы верующие знали, как они знают Христа сейчас. 예수님을 어떻게 아느냐? 이것에 우리 인생 모든 게 달려 있다라니까요. Говорится, что как мы почитаем и как мы знаем Христа, так и в нашей жизни наши проблемы будут разрешаться. 예수님이 삼저주를 해결하신 그리스도라는 사실을 정확히 안다면 우리의 신앙은 절대로 무너지지 않을 줄 압니다. Я знаю, что наша верующая жизнь никогда не разрушится, если мы будем знать, что Иисус Христос является царем, который истинным царем. 인간은 우리 스스로 해결할 수 없는 문제를 반드시 가지고 있어요. Человек имеет ту проблему, которую он сам не может разрешить. 그래서 하나님이 그리스도를 보내신 겁니다. И поэтому Бог отправил Христа. 오늘 본문에 풍랑 만난 이 현장에서 예수님이 말하고 싶은 게 뭘까요? И что сегодня через эти волны и ветер хочет Иисус сказать? 저 바람과 파도도 지배하는 내가 너와 함께하지 않느냐? 이것이 예수님이 말씀하고 싶은 핵심이에요. Именно основная часть слова Иисуса, он хотел сказать: «Я, который управляю над этим ветром и волнами вместе с тобой». 풍랑을 멈춰놨으니까 좋냐? 이게 아니고요. 내 그리스도인 내가 너와 함께하는 것이야. Не то, что «хорошо же тебе, что я сейчас разрешу твои проблемы», а то, что я вместе с тобой, который управляю 이 над всем 그리스도인 этим. 비밀 없잖아요. 그러면 풍랑이 멈춘 거 가지고 아이고 다 됐네. 그리고서 그냥 떠날 수도 있어요. И если нет такой тайны, то ученики, люди могут просто уйти после разрешения этих проблем. 문제 해결에 신앙의 목표가 있으면 안 됩니다. Нельзя, чтобы мы вели верующую жизнь, чтобы разрешить наши какие-то проблемы. 우리는 순간순간 이 문제 해결에만 매이고 산단 말이에요. Бывает, что мы каждый раз находимся в этих проблемах. 그게 문제가 아니고 그리스도와 함께하는 삶이 최고의 축복인 줄로 믿습니다. Я знаю, что и верю, что наилучшая благословенная жизнь вместе с Христом. 자, 말씀을 맺습니다. Дам заключение. 예수님께서 마지막 제자들에게 이렇게 물어요. 너희가 어찌하여 믿음이 없느냐? 이렇게. И Иисус в конце говорит ученикам: почему же у вас нет веры? 어쩌면 우리에게 주님이 물어볼 수 있는 질문이라고 생각이 됩니다. В какой-то степени Бог у нас тоже может так спросить. 어떤 믿음이 있어야 될까요? Какая вера у вас должна быть? 예수가 그리스도라는 구원 얻는 믿음이 분명해야 할 줄로 믿습니다. Я верю, что у нас будет та вера, что мы верим, что Иисус есть Христос. 또한 구원받은 하나님의 자녀는 절대로 실패하지 않는 최후의 승리자라는 믿음이 있어야 할 줄로 믿습니다. Я верю, что у нас будет та вера, что Божие чадо, которое получило спасение, никогда не разрушится, а наоборот будет побеждать. 고린도후서 4장 한번 우리 보겠습니다. Прочитаем 2 Коринфянам, 4 глава. 고린도후서 4장 우리 8절을 한번 읽고 8절에서 9절을 한번 보겠습니다. 8-9 стих прочитаем. 고린도후서 4장 8절로 9절을 우리 다 같이 말씀 보겠습니다. 우리가 사방으로 우겨싸움을 당하여도 쌓이지 아니하며 답답한 일을 당하여도 낙심하지 아니하며 박해를 받아도 버림받지 아니하며 거꾸러뜨림을 당하여도 망하지 아니하고
아멘. Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены. 여기서 Не 중요한 сглаемы, 것은요. но не погибаем. 당하여도입니다. 그러니까 문제를 당하여도예요. Здесь говорится основная часть. Даже если мы проходим, 환란을 당하여도요. даже если мы проходим через кризис, 고난을 당하여도요. даже если мы проходим через страдания, 그러나 절대 망하지 않는다. но мы никогда не упадем. 이 믿음을 가져야 할 줄을 믿습니다. Я верю, что вы будете иметь эту веру. 세 번째는 하나님이 나와 함께하는 믿음이 분명해야 합니다. Третье, у нас должна быть та вера, то, что Бог вместе со мной. 마태복음 28장 20절에서 예수님이 분명히 말했어요. От Матфея 28:20 Иисус сказал так. 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께할지어다. «Я повелел вам сие, я с вами во все дни до скончания века». 요한복음 14장 18절에서도 이런 말씀을 했어요. От Иоанна 14:18 есть даже такое слово. 내가 너희를 고아와 같이 버려두지 아니하리라. Говорится, «Не оставлю вас сиротами, приду к вам». 주님은 영원히 우리와 함께한다고 했습니다. Говорится, что Бог с нами вечно. 네 번째로 우리는 보좌와 시공간 초월의 역사를 반드시 믿어야 합니다. Мы должны верить в то, что в благословении Небесного престола и пространства через времени. и 여러분 его 우리가 действия. 말씀을 믿는 것도 시공간을 초월해서 믿는 거예요. И почему мы верим в Слово? Потому что все это проходит через пространство времени. 이 구약 성경은요 거의 3,500년 전에 기록된 거고요. И Ветхий Завет, он написан еще 3500 лет 신약 назад. 성경은 거의 2,000년 전에 기록된 А 겁니다. Новый Завет написан около где-то 2000 лет 자 назад. 그렇다면 이 성경 말씀이 시공간을 초월해서 우리가 믿어줘야 돼요. И через пространство времени мы должны уверовать в это библейское слово. 이 믿음이 없으면 이거는 옛날에 고전으로 불과한 겁니다. А если не будет у нас веры, это просто будет святая книга. 보좌와 시공간 초월의 역사는 그 믿음이 있어야 돼요. У вас должна быть вера в действие благословения небесного 그래야 пространства. 기도가 되어집니다. И только так вы будете молиться. 우리가 기도가 그냥 뭐 옆에 사람이 들어주는 게 아니고요. 시간과 공간을 초월해서 하나님이 들어주시는 거거든요. И вашу молитву будет служить именно сам Бог через пространство времени. 그래야 전도도 되어지는 И 겁니다. только так у вас будет получаться проповедование. 그리고 교회의 중요성도 깨달아지는 И 거예요. вы начинаете осознавать о важности церкви. 하나님은 분명히 얘기했어요. 예수님을 통해서요. И Бог через Иисуса сказал так. 음부의 권세가 절대로 이길 수 없는 것이 교회라고. Никакие врата ада не одолеют, и это место есть церковь. 왜 우리가 셋들 있는 교회를 놓고 기도해야 될까요? Почему мы должны молиться о новом строительстве храма, где будет 3 이것은 двора? 하나님이 가장 기뻐하는 거예요. 시간과 공간을 초월해서 지금도 필요로 하는 것이 이 말씀이에요. И именно это слово через пространство времени Бог желает это. 다민족을 살려야 되고 그래야 세계복음을 할 거 아닙니까? 그 다음에 병든 자를 치유해 그래야 모든 사람을 회복시킬 거 아닙니까? 그리고 렘넌트를 키워서 미래를 준비하라. 이것은 영원히 변하지 않는 하나님의 메시지입니다. Мы должны выращивать поколения и даже спасать иностранцев. И только так у нас получится евангелизация всего мира. 이런 보좌와 시공간 초월을 믿는 믿음이 있어지길 주의 이름으로 И 축원합니다. меня Господа желаю, чтобы у вас была вера. 기도하겠습니다. Помолимся. 하나님 오늘 또 바람과 바다도 순종하는 그리스도에 대해서 알게 하시니 감사합니다. Мы благодарим Тебя, что сегодня мы познали Христа, который управляет и над ветром, и над волнами. 오직 그리스도를 통하여 세상에서 가장 안전한 곳에 있음을 고백할 수 있게 하시니 Мы 감사합니다. благодарим Тебя, что мы сможем исповедоваться Иисусом Христом. 어떤 풍랑이 오고 어떤 혼란이 와도 결코 우리가 무너지지 아니할 완벽한 답을 가지고 있음을 확인하게 하시니 감사합니다. Благодарим Тебя, что мы уверовали и познали новый ответ. 오늘 해주신 말씀으로 나를 살리고 우리의 가정을 살리고 교회를 살리고 민족과 세계와 미래를 살리는 주역이 되게 하옵소서. И дай нам со теми героями, которые будут оживотворять этот мир. 예수 그리스도의 이름으로 В 기도하옵나이다. имени Иисуса Христа молюсь. Аминь. Аминь.